बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा जंग के बारे में, जो लड़ाई हो रही है ईरान, यूएसए और इसराइल के दरमियान, जिसने पूरी मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों यारों तक फैलाएं इसको, फैमिलीज तक, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेगी। और ये आप लड़ाई के बारे में हम बात कर रहे थे, तो लड़ाई जो है काफ़ी सारी जो है ना वो फैल चुकी है। पूरा मिडल ईस्ट इससे एक दफ़ा तो हल गया है तकरीबन, क्योंकि ईरान ने जो है ना जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं या एम्बेसीज हैं या उनके जो भी फैसिलिटीज़ हैं मिडल ईस्ट में, चाहे कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, कतर हो, दुबई हो या अबू धाबी हो, और उसके बाद ओमान, मस्कत, सब को उसने टारगेट किया हुआ है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि इस इलाके में, मिडल ईस्ट में अमेरिका के कोई बेसेस हों। क्योंकि दरअसल जो लड़ाई थी, जो भी था, ये एक तो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कोई भी किसी का भी इसमें बेनिफिट नहीं था इस लड़ाई में। बहरहाल यूएसए ने ईरान को डराने के लिए इसराइल का साथ दिया, और उसके पास के उनके ये जंग भी इसी तरह थी जैसे अरब पे कह रहे थे कि आपके पास ये है वो है, और उन्होंने एक लेके मैन जो उनका मकसद था वो सदाम को हटाना था, तो उसको हटा दिया। और उसके बाद आज दिन तक इराक जो है अपनी जगह पे नहीं आ सका है, वहाँ डमी गवर्नमेंट है इनकी, और यही चाहते थे कि इसको भी हम कंट्रोल कर लें ईरान को। मगर ईरान जो है वो डिफरेंट किस्म के लोग हैं, डिफरेंट किस्म की उनका कल्चर है। वो इतने अरसे से 45 ईयर से उन पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं। जंगों में वो हर दफ़ा वो जंग में लड़ते रहे। 8 साल उन्होंने इराक के साथ जंग की सदाम के दौर में, और ये भी इनकी शे पे है, अमेरिकन की शे पे उन्होंने सदाम को सपोर्ट करते थे। और जब सदाम ने इनकार किया तो उसके बाद इन्होंने ये किया कि उसको ख़त्म करने के लिए, उस जंग को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सदाम को इस साइड से हटाने की कोशिश कर दी कि तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास मास्क है, तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं। तो इसलिए पहले कुवैत को थोड़ी सी इशारा दी कि आप इस तरह करें। इराक ने फिर कुवैत पे छोटा सा हमला किया, वो कोई ऑयल के कुएं थे, उसके सिलसिले में, ये 90 की बात है मेरा ख्याल है। तो उस 91 में फिर उन्होंने वहाँ जंग शुरू कर दी। तो इस तरह के ये पूरी दुनिया में अपनी जो है ना मोनोपोली कायम करना चाहते हैं। सो 2-3 कंट्री ऐसी है जिससे ये थोड़ा सा डर रहे हैं। एक तो नॉर्थ कोरिया है, दूसरा चाइना है, तीसरा रशिया है, तो ईरान भी था उसमें शामिल था। बाकी तो सब इसके डमी हैं, जो भी है सब ही करते हैं। कोई इंडिया, पाकिस्तान, कोई भी इसके साथ नहीं टक्कर ले सकता, ना ही इसको कोई जवाब दे सकता है। सिर्फ एक ईरान था जिसने इसको जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि रहती दुनिया तक इसको याद रहेगा। इन्होंने कहा था, सोचा था कि जाएंगे हम 1 दफ़ा 2 दफ़ा मारेंगे, फायरिंग करेंगे और अपने जो है मिसाइल मारेंगे, और ईरान की जो आवाम है वो बाहर निकल आएगी और वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगी, जो खमेनी थे उसके खिलाफ हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि उनके जो खमेनी के डेथ के बाद पूरी ईरान की जो कौम है वो यूनाइटेड हो गई, वो एक हो गई, और वो एक होकर इनके साथ पूरा मुकाबला कर रहे हैं हर जगह से। आपने देखा होगा इनको, ठीक है, क्योंकि अब जो है ना उनके पास जो खास तौर पर उनके जितने भी मिसाइल हैं या जितने भी मिसाइल बनाते हैं या जो कुछ भी बनाते हैं वो अंडरग्राउंड है। इतना अंडरग्राउंड है कि आप तकरीबन 5-6 किलोमीटर डाउन है जमीन में। उनके तय खाने बने हुए हैं, ऐसे तय बाई तय है, एक 3 किलोमीटर के बाद एक है, 4 के बाद एक है, 5 के बाद, इस तरह के उन्होंने तय खाने पहाड़ों के अंदर बनाए हुए, जो कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। कुछ थोड़ा सा उन्होंने सामने रखा हुआ है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ताकि उस पे, और बहुत सारे उन्होंने डमी जहाज बनाए हुए थे, बहुत सारे डमी टैंक बनाए हुए थे। वो जो आपको पता है प्लास्टिक के बन आते हैं, उनको हवा भर के उन्होंने रखे हुए थे कि ये समझे कि हमने इसको मार दिया। हमने बाद में पता चला कि ये तो डमी थे। तो इसलिए मैं ये समझा कि ईरान ने जो इसराइल को हिला के रख दिया, दुबई को ला के रख दिया, और आप अबू धाबी, कतर और सब जगह को।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسلمان ممالک کو سب کو اکٹھا ہو کے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر امریکہ کے ساتھ کوئی ٹکر لے سکتا ہے تو وہ ایران ہے، باقی کوئی بھی نہیں لے سکتا. میں یہ سچی بات کر رہا ہوں کہ کوئی مڈل ایسٹ کا بندہ نہیں، کنٹری نہیں، کوئی ایشیا کی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، یہ کبھی بھی اس کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے. صرف اور صرف واحد جو ان کے پاس ہے ایران ہے. ایران نے ان کو بتا دیا کہ ہم کیسے فائٹ کرتے ہیں، ہم کیسے لڑتے ہیں. کیونکہ ٹھیک ہے ایران کا بہت نقصان ہوا، بہت زیادہ، اس کی لیڈرشپ، کافی سارے لوگ، بڑے بڑے افیسر، آرمی کے افسر، ٹھیک ہے، جرنیل، سب کی ڈیتھ ہوئی ہے. بہرحال وہ قوم جو ہے یونائٹڈ ہے، وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے، وہ باہر نکلیں گے، ان کا کلچر ایسا ہے. اور وہ جس شہر آپ پہ چل رہے ہیں ان کو کبھی بھی نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر لگائیں گے یا علی حیدر کا نعرہ لگائیں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ جو کربلا کا ہے، جو شیعہ کمیونٹی ہے کربلا سے، اس لیے وہ ایران کو وہ سپورٹ ہے اور وہ ملتی ہے تاکہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکیں کہ دوسروں کو ڈرا سکیں. کوئی بھی وہ میزائل فائر کرتے ہیں، کوئی بھی وہ گولی فائر کرتے ہیں، وہ بسم اللہ اللہ اکبر سے کرتے ہیں یا علی مدد سے کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت کچھ کیا، پر اس نے جو کیا نا، ان کے یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایران کے پاس یہ کچھ ہے اور یہ کچھ وہ کر دے گا. تو انہوں نے کافی سارا اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تقریباً آدھے سے زیادہ اسرائیل جو ہے بالکل تباہ ہو چکا ہے. بیکاز یہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ساری میڈیا جو ہے وہ کنٹرول کی ہوئی ہے اور سب چیزیں انہوں نے کنٹرول کی ہے. کوئی بھی بندہ اگر پکڑا جائے کور کرتا ہوا تو اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. اس لیے ان کو یہ بھی پریشانی ہے کہ ہمارے خلاف یہ چیزیں باہر نہ جائے دوسری، تاکہ ہمارا جو ہے دبدبا جو ہے پوری دنیا پہ قائم ہوا دائم رہے. تو اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح سے کوشش کر کے تو میڈیا کو کور کر کے میڈیا سے نہ کوریج کی جائے. پھر بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. پھر جو ایران کے پاس کرسٹل بم ہے، کرسٹل بم کا یہ ہے کہ وہ جب بھی ایک بم آتا ہے جو وہ حدود میں داخل ہوتا ہے، فار ایگزامپل اسرائیل کی فضائیہ میں جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے تو وہ پھٹتا ہے تو اس سے تقریباً 20 سے 25 اور چھوٹے میزائل نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے جو ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے 1 یا 2 میزائل یہ چھوڑتے ہیں تو وہ 1 یا 2 کو تباہ کرتے ہیں. 1-2 کو تباہ کرنے کی وجہ سے باقی جتنے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے نشانوں پہ جا کے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے ان کی کافی ساری بلڈنگیں تباہ، بہت سارے لوگ اس کے مر گئے ہیں. وہ یہ بتاتے نہیں ہیں اتنے مرے ہیں اتنے مرے. امریکن میں بہت ساری ڈیتھ ہوئی ہے. امریکن کی بحرین میں ہوئی ہے، عراق میں ہوئی ہے، کویت میں ہوئی ہے، قطر میں ہوئی ہے، سعودی عربیہ میں بھی ہوئی ہے اور ابو دھابی میں بھی ہوئی ہے. ابو دھابی میں پھر دوسرا یہ ہے کہ جو یہ مڈل ایسٹ والے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں میزائل انٹرسپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، وہ انٹرسپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ادھر کرسٹل بم نہیں جاتے وہی 5-6 میزائل فائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 یا 2 کو وہ انٹرسپٹ کرتے ہیں، 2-3 جو آتے ہیں پورے نشانے پہ جا کے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، جو انٹرسپٹ ہوتے ہیں ان کا جو ملبہ گرتا ہے، جیسے ایئرپورٹ پہ گرا، وہ ملبہ گرا ہے، اس ملبے کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو آپ نے دیکھنا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. کہ یہ دیکھیں امریکہ کے جو بیسز تھے یہ مڈل ایسٹ میں، یہ ان کو سیف کرنے کے لیے تھے، تو وہ ان کو سیف ہی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، اب دبئی میں کون بزنس کرے گا آپ بتا دیں، کیونکہ دبئی تو ہل گیا ہے بالکل اپنی جگہ سے. سب سے زیادہ دنیا میں جو ٹورزم ہوتی تھی وہ دبئی میں ہوتی تھی، اور وہ جتنی منی اور پیسہ جنریٹ کرتے تھے وہ ٹورزم سے کرتے تھے. پھر اس کے بعد وہاں سے بزنسز ہیں، بہت سارے بزنس، فارن کمپنیاں ہیں وہاں انہوں نے کھولے ہوئے ہیں اپنے آفیسز ہیں. پھر اس کے بعد ان کی ریئل اسٹیٹ ہے، ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. پورے دبئی میں ہر جگہ ڈیزرٹ کو بھی انہوں نے ایسا بنا دیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے ان کو یہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں تھے. اور ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کو سمجھ جانا چاہیے کہ تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. تمہارے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ مسلمان ممالک ایران پاکستان کھڑے ہوں گے اور یہی آپ کو سیو کر سکتے ہیں. باقی کوئی بھی آپ کو سیو نہیں کرتا، نہ یو ایس اے، نہ اسرائیل، نہ دوسرے چائنا، رشیا، کوئی بھی نہیں. اونلی یہ 2 کنٹری آپ کے ساتھ ہیں اور ہر وقت ان کے ساتھ رہیں، ان کی مدد کریں، یہ آپ کی مدد کریں گے. تو ان سے آرمی کی ٹریننگ لیں، ان سے آرمی کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں آپ کوشش کر کے کور کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا بوسٹ کریں. ٹھیک ہے، باہر نکلیں. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ کے جو لوگوں کو فیسلٹی دے، جو آپ کی لیبرز ہیں ان کے لیے اچھے
अच्छी जॉब क्रिएट करें और उनके लिए अच्छी रिहाइश क्रिएट करें और उनके लिए अच्छा करें, उनकी तनख्वाह इन टाइम पे दें, उनकी जो सैलरी होती है प्लीज उसको इन टाइम पे दें, ताकि उनके ये जो आपके साथ हो रहा है ये आपको उन लेबर्स की बदुआएं लग रही हैं। सही में बताऊं आपको, आप 6-6 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने उनको सैलरी नहीं देते। यही वजह है कि आप अगर दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे तो आपका कौन ख्याल करेगा? अल्लाह ऊपर देख रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत सारी जो है ना अभी ये भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको इनके बेसिस खाली करा देने चाहिए और आप ईरान के साथ और पाकिस्तान के साथ एक अपना नेटो बना लें, इस्लामी ममालिक का एक नेटो बना लें जिसकी फौज भी साझी हो और एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा, तब आपको कामयाबी होगी। आगे चलकर आप कामयाब तब हो सकते हैं, वरना आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि इन इस्लामी ममालिक के साथ अटैच हो जाओ। तो अभी सुना है कि कोई 4-5 दिन की ये सीज फायर हुआ है, बहरहाल वो तो हमले तो जारी हैं, इसलिए जारी हैं कि ये अपने अपने मुल्क की जो पब्लिक है उसको ये बताना चाहते हैं कि हम कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं अंडर द टेबल, और हो रही है नेगोशिएशन। पाकिस्तान करवा रहा है, तुर्की करवा रहा है और इजिप्ट करवा रहा है। ये तीनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के उनके साथ राब्ते में हैं, यूएसए में भी और इधर भी ईरान में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ये कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। वैसे मुझे तवक्को नहीं है। बहरहाल दूसरे तरफ अमेरिका में ट्रम्प की जो पॉपुलेशन है वो भी उसके अगेंस्ट हो गई है, और जितनी उसकी वो जितना ऊपर था उसका पोल भी है जो नीचे आ गया। अभी उसका जो पोल है इस वक्त 35% है, तो आप ये समझ लें कि 65% वो डाउन हो गया है। तो अभी मिड टर्म इलेक्शन होनी है इसमें नवंबर में, तो उसमें भी इसको पता चल जाएगा। बहरहाल ये पैसे वाला इंसान है, ये हर एक को बाई कर लेता है, खरीद लेता है और अपने आप को मनवाने के लिए। और इस वक्त पूरी दुनिया में अगर पीस नहीं है तो इस शख्स एक की वजह से नहीं है। इसलिए मैं इसी के साथ अपना व्लॉग खत्म करना चाहता हूं और आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से अपने कमेंट्स दें, और अल्लाह हाफिज।